يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واحد يا ماجد يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مغفر يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور صل وسلم في لحظة أبدا على معلوماتك على سيدنا محمد وآله وارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وعافنا بهلاك أعداء الدين وعافنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما وعدته لعبادك الصالحين في كل حين أبدا على الدار وافتح علينا فتوح العالمين واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك واهدنا لاحسن الاعمال والاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عنا سيئات لا يصرف عنا سيئها الا انت اللهم انا نسالك من العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في ديننا ودنيانا واهلنا واموالنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واكفنا كل حول دون الجنه وارزقنا وحبابنا بل السعاده الدارين اللهم يا سابق الفوق ويا سامع الصوت ويا كاسر العظام رحمه شكورها بعدهم صل على سيدنا محمد واله وسلم واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوه المتين ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين انزل لنا رحمه من عندك اسال بها في الدنيا والاخره وتقضي لنا كل حاجه فيهما وللمسلمين وتحملنا بها وعوده للمحبوبين وترزقنا باكمل المعرفه والعفه والهدى والتوفيق والدعاء والعفاف والعافيه والغنى والرضا واليقين وتجمعنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامه من الفتن والمحان ومن كل شر وغفله وكرب وضر كذب وعيب وسر وعين اللهم انا نسالك لنا ولاحبابنا عباده من المسلمين الى يوم الدين في كل لحظه ابدا من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه واله وعباد الله الصالحون ونعوذ بك من سعادك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه واله وعباد الله الصالحون انت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم هب لنا ولو كل خير عاجل واجل ظاهر وباطن وحول بعلمك في الدين والدنيا والاخره واصرف وارفع عنا وعنه كل سوء عاجل واجل ظاهر وباطن حول بعلمك في الدين والدنيا والاخره يا مالك الدين والدنيا والاخره اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وارزقنا كمال الهدى بعد الله وباركنا بالعافيه والسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين عودتي يا منقذي من شدتي وجهت لك بجاه اجل
كيد الكائد وكل طاغ مالك وحاسد معاند بحق سر قاسم يا الله يا عمدتي يا عمدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عبد بغوثي يا عظيم يا الله استخير الاسباب وذلل السحاب وافتح لنا الابواب من اسر بك يا كريم يا الله رد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر قاسم يا الله يا عمدتي يا عمدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عبد بغوثي يا عظيم يا الله استخير الاسباب وذلل السحاب وافتح لنا الابواب بنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر قاسم يا الله يا للقدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام يا للقدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام يجرون برمضان ولا فبادر بالتلاوة والقيام يا للقدر عودي في صعودي وصلى الله على مسك الختام صب الكاس واشرب بحمانا ليلة القدر التي فيها سلامي ليالي القدر عودي في صعودي وصلى الله على مسك الختام اقنع بأقداح صغاري وسقي القوم رب العالمين ليالي القدر عودي في صعودي وصلى الله على مسك الختام فيها الروح والأملاك تنزل بإذن الله والأمر النظامي ليالي القدر عودي في صعودي وصلى الله على مسك الختام الله منها تغني وتحيي وأداء صب يروى كل ظبي ليالي القدر عودي في صعودي وصلى الله على مسك الختام أن الذي قد قام فيها وجاء شمسها بعد التمام ليالي القدر عودي في صعودي وصلى الله على مسك الختام منها هنيئا له مريا ولم يروى وساق القوم سامي ليالي القدر عودي في صعودي وصلى الله على مسك الختام مرت في ليالي العشر تهضى بفضل الله في دار السلام ليالي القدر عودي في صعودي وصلى الله على مسك الختام ياتي وساق القوم باقي وكم لله نفعات العظام ليالي القدر عودي في صعودي وصلى الله على مسك الختام صلى الله ربي كل حين على الشافع لنا يوم الزحام ليالي القدر عودي في صعودي وصلى الله على مسك الختام ودع يا رمضان عود علينا بالغفران
Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna mithal ma nawahu aba'una wa ajdaduna wa shuyukhuna wa rijaluna wa aslafuna salihun. Wa nawayna mithal ma nawa Sayyidina Abdullah bin Alawi al-Haddad Syekhana al-Habib Umar wa jami'il mutaqaddimina fi hadzal masjid. Allah yadkhil niyatana bi niyatihim wa a'malana bi a'malihim wa qawsana bi qawasidihim. Nasallallahu al-qabul wal iqbal sallallahu ahwal wa batina ma'alutah wal afiyah salah al-aqibah. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم النفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم ودلالة على الهدى والخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الحنيه يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد. وقال الإمام عبد الله بن علوي بن محمد الحداد في قصيدته وإياك والدنيا فإن حلالها حساب وفي محظورها الحدق للستر. وقال شيخنا وإياك والدنيا وهي كل ما ألهاك عن الله أو أشغلك عن طاعته فإن حلالها حساب وهو موقع لك في الغفلة وفي محظورها الحدق للستر بإيجاب العقاب والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإياك والدنيا أي ما أشغلك عن الله تعالى من كل ما لا تحتاج إليه ولا تضطر إليه من شؤون هذه الحياة فإن حلالها حساب والتشوف إليه والتوسع فيه يوقعك في الغفلة ويوجب لك الحساب إلى آخر ما قال نفعنا الله به في دارين آمين. Berkata Imam Al-Haddad di dalam kitabnya, di dalam qasidahnya, wa iyyaka dan hati-hatilah kepadamu wad dunya terhadap dunia. Fa inna halalaha sesungguhnya halalnya dunia itu hisabun akan dihisab. Wa fi mahdhuriha dan yang haramnya al-hadqu lis-satri adalah membuka daripada as-satr, tirai, yaitu memungkinkan untuk waliyadzubillah diadab. Berkata Syekhana Al-Habib Umar, wa iyyaka wad dunya, hati-hati dengan dunia. Yang pendek pemikirannya, dunia itu dianggap ya ini yang dunia ini semuanya ini dunia. Tapi menurut Syekhana Al-Habib Umar, apa itu dunia? Dunia itu adalah kullu ma alhaka 'anillah. Apa-apapun yang membuat lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, au ashghalaka 'an ta'atih, atau yang menyibukkan engkau dari taat kepada Allah. Walaupun orang itu enggak punya apa-apa. Ada orang enggak punya apa-apa, duit enggak ada, tapi subhanallah dunia melebihi daripada apa-apa di dalamnya. Dia enggak punya duit tapi sibuk dengan yang lainnya.
Sedangkan dunia itu secara pastinya adalah apa-apa yang menyibukkan kamu dari Allah dan membuat engkau lupa kepada Allah. Tapi sebaliknya ada orang yang kayanya luar biasa. Ya. Tapi beliau itu tidak pernah sibuk daripada berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling luar biasa adalah Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman itu apa yang enggak punya? Konon dikatakan sepertiga bumi itu di bawah kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Tapi beliau tetap ingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Ada satu orang seperti Junaid al-Baghdadi atau Fudail bin Iyad atau Junaid al-Baghdadi kalau tidak salah. Beliau itu kalau buka toko 300 rakaat di dalam tokonya. Punya toko loh dia. Artinya masih usaha. Artinya ya cari duit. Tapi itu tidak membuat lupa kepada Allah SWT. Makanya salah satu doa yang luar biasa doanya Imam Abdullah bin Ali al-Haddad sahibul Qasidah ini. Ya, doanya beliau adalah Allahumma akhrij, ya Allah keluarkan. Allahumma akhrij min qalbi kulla qadarin di dunya wa kulla mahallin lil khalq. Yumilu bi ila ma'siyatik aw yushghiluni an ta'atik aw yahulu baini wa baina ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Ya Allah, keluarkan apapun kadar duniawi dalam hati. Tinggal bi kullu kadar dunia. Wa kullu mahallil khalq, dan setiap kedudukan di sisi makhlukmu. Keinginan jah. Ya, kan pengaruhnya manusia paling banyak itu hubul jah, hubul mal, hubul jah, hubul dunia, hubul jah, kan seperti itu. Ini permintaan Imam Abdullah bin Ali al-Haddad. Yumilu bi ila ma'siyatik, yang menyondongkan saya kepada maksiat kepadamu. Au yushghiluni an ta'atik, atau yang menyibukkan saya daripada taat kepadamu. Au yahulu, atau yang memisahkan atau yang mencegah baini wa baina ma'rifatikal khassah, antara saya dengan ma'rifat kepadamu, wa mahabbatikal khalisah, dan sayang atau cintaku atau cintamu kepadaku. Itu doanya Imam Al-Haddad. Ada doa riwayat dikatakan Allahumma ja'alid dunya fi yadi la fi qalbi. Ya Allah, jadikan dunia itu di tanganku, enggak lebih. La fi qalbi, tidak di dalam hatiku. Jadi mau kaya silahkan, mau sukses silahkan, tapi jangan lupa siapa yang memberi kekayaan, siapa yang memberi kesuksesan. Allah. Mau punya rezeki banyak, jangan lupa Ar-Razzaq, jangan lupa Allah. Sudah. Waktunya sholat, jangan cuma untung 2000 terus sholat di akhir-akhir. Ada subhanallah, waktu kita berangkat waktu kita umroh, ibadah umroh itu pernah ngelihat tokonya kecil ya Allah, berapa mungkin 1 meter atau 2 meter, 1,5 meter, paling banyak, paling mentok 2 meter lah. Tokonya kecil ala kulli hal. Di bawah hotel ada toko di Madinah ini. Subhanallah, tokonya ini tutup kalau adzan sholat. Balik buka. Kadang-kadang ditutupnya pakai sapu itu atau pel itu. Ya, tutup sholat. Nah, setelah sholat ya buka lagi. Malam anak lihat tokonya ditutup, naiknya mobilnya apa? GMC. Mobil berapa? 4M ya? 4M mobilnya, tokonya kecil. Subhanallah, barokah. Karena enggak lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Fa inna halalaha hisabun, sesungguhnya dunia itu halalnya bakal dihisab. Wala tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Rasulullah SAW malam-malam keluar, hadirin. Keluar baginda Nabi Muhammad. Ketemu sama Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Malam orang waktunya tidur semuanya, sepi Madinah, cuman Rasulullah SAW jalan. Lalu kemudian saya ketemu Sayyidina Abu Bakar. Ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang membuat kamu keluar?
lapar ya Rasulullah, nggak punya apa-apa ya Rasulullah, nggak ada yang bisa dimakan. Lah engkau ya Rasulullah, apa yang membuat engkau keluar? Kata Rasulullah SAW, akhrajani ma akhrajak. Membuat saya keluar dari ini, rumah ini adalah apa yang telah membuat kamu juga keluar. Sama-sama lapar. Berdua jalan, nggak taunya ketemu Sayyidina Umar. Ditanya, wahai Umar, kenapa engkau keluar malam-malam kayak gini? Dijawab oleh Sayyidina Umar, lapar ya Rasulullah, nggak ada apa-apa yang bisa dimakan. Maka kata Sayyidina Umar, yang mengeluarkan engkau kalian berdua apa? Dijawab, akhrajana ma akhrajak. Membuat saya keluar ini, kami keluar ini ya sama, alasannya sama. Nggak taunya ada satu sahabat panggil, ketemu dipanggil ya Rasulullah. Nggak makan, dia undang makan Rasulullah SAW malam-malam itu. Akhirnya makan Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Setelah makan semuanya selesai, padahal diundang hadirin, ya, diundang, bukan kepemilikannya Sayyidina Abu Bakar atau bukan kepemilikannya Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar, enggak. Akhirnya setelah itu setelah makan kenyang, alhamdulillah syukurillah, keluar dari rumah tersebut. Ketika mau berpisah, Rasulullah SAW mengatakan, yang kayak gini ini bakal dihisap nanti. Loh, diundang makan apa dihisap? Apa kata Rasulullah SAW? Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu akan ditanya hari itu, yaitu kiamat, 'anil na'im, tentang apapun nikmatnya. Hatta orang itu miskin. Kalau masih dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bakal ditanya. Ya bakal ditanya. Ya mudah-mudahan nggak pakai hisab lagi sudah, nggak pakai pertanyaan lagi. Ya Allah madkhilna wa man ma'ana wa man ghaba 'anna al-jannata bighairi hisab. Ya, masukkan semua yang hadir atau yang nggak hadir semuanya dimasukkan ke surga tanpa hisab insyaallah. Wah kata hadirin ya. Apalagi kalau pertanyaannya itu sama yang haram-haram. Kadang-kadang kemauan orang itu ketamaan orang. Kemarin kita bahas masalah tamak. Ketamaan orang ini berlebihan, nggak bisa sabar. Akhirnya ya itu tadi, yang halal haram robos, nggak peduli apapun. Ya. Apalagi sekarang ini usumnya apa itu? Riba atau pinjol ya, berapa persen pinjol itu di Indonesia itu? 50%. 50 juta orang Indonesia yang kebanyakan muslim pinjol. Lagi itu kok kepingin berkah, gak ada berkahnya sama sekali. Wallah gak ada berkahnya. Kenapa? Al-Quran yang ngomong. Pinjol itu kan riba, pastinya riba juga. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya Allah, wahai orang-orang beriman, yang aku beriman, hati-hati, bertakwalah kepada Allah dan hati-hatilah kepada riba in kuntum mukminin, kalau kamu memang beriman. Allah yang katakan. Wa in lam taf'alu, kalau kamu enggak mau, fa'dzanu biharbin minallah wa rasulih. Maka umumkan perang. Siapa yang perang? Allah dan Rasulnya mengumumkan perang. Dan umumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Megang riba enggak bakal sukses. Enggak bakal sukses. Itu ada utang ke bank terus kemudian akhirnya sukses, atau utang riba akhirnya sukses. Itu kalau sukses namanya istidraj. Enggak ada namanya kesuksesan. Itu sukses di sini tapi enggak bakal sukses di akhirat. Enggak bakal berkah kehidupannya, enggak bakal berkah orangnya. Jelas nyata hadirin. Wallah banyak yang datang ngobrol sama kita, ngomong sama kita, berkeluh kesah sama kita. Ujung-ujungnya kalau ditanya, kan anak utang. Ada utang sama apa? Fulan. Pakai apa? Anak. Pakai apa? Riba, bunga. Pakai tidak ada orang sekarang yang ngutangi enggak pakai bunga gini, ini alasan tok itu. Tapi ujung-ujungnya buat apa? Hilang, kayak ada habaan mansura, kayak asap sudah hilang. Enggak ada efeknya, enggak ada pengaruhnya. Syukur, memang sabar, kudu sabar. Kemarin kan dibahas sabar. Enggak punya duit, sabar, doa sama Allah, sama ikhtiar cari. Dapat.
Janjinya Allah kepada Rasulullah SAW adalah salah satunya umatnya tidak akan mati kelaparan. Ini doa mustajab. Malaikat Jibril datang, doa. Diberi oleh Allah 3 kesempatan doa. Salah satu daripada doanya diakhirkan oleh Rasulullah syafaatan li ummati. Syafaat untuk umatnya. Yang satunya, salah satunya saya lupa yang satu lagi itu. Yang satunya adalah alla yamut ahad ummati jau'an atau jai'an. Tidak mati satupun dari umatnya Nabi Muhammad yang masih masuk umatnya Nabi Muhammad mati kelaparan, itu gak mungkin. Gak mungkin. Ini doanya. Malaikat Jibril ngomong amin. Diaminkan oleh malaikat Jibril. Diaminkan. Tapi kalau mati sampai kelaparan gak ada. Gak ada cerita. Sampai sekarang ini insya Allah gak ada yang namanya mati kelaparan. Kalau memang benar itu umatnya Nabi Muhammad. Wah kata hadir. Datang Tha'labah bin Hatib. Semua tahu kisahnya. Datang nggak kuat yang namanya dia itu kefakiran, nggak kelem sabar. Padahal ya ada jalan yang lain. Ada satu orang juga yang datang ke Rasulullah yang berkeluh kesah tentang rezeki. Datang, ya Rasulullah, doakan saya untuk saya punya kekayaan. Kata Rasulullah SAW, qalilun yakfik khairun min katsirin yudghik. Ya. Sedikit itu cukup, itu lebih baik daripada banyak tapi membuat kamu lupa diri. Ya Rasulullah, dipaksa Rasulullah SAW. Sekali, 2 kali, 3 kali didoakan oleh Rasulullah. Setelah didoakan oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah tahu hadirin, ya, orangnya itu layak atau tidak. Kan ini kita hidup di dunia ini tergantung kelayakan. Kelayakan apa? Antum tahu makna daripada saleh itu apa? Saleh itu salah satu maknanya adalah pantas, layak. Pantas atau layak. Lah kalau misalnya ada satu orang kepingin kaya tapi dia nggak pantas, nggak bakal dikasih sama Allah. Oleh karena itu pantaskan dirimu. Nek kon pantas dikei, nggak pantas nggak dikei. Itu adalah rahmatnya Allah. Takutnya kalau diberi kayak Tha'labah ini. Doanya Rasulullah tembus, diberdoakan oleh Rasulullah. Pulang bawa kambing, beli kambing 1, 2, oh beranak pinak itu kambing sampai banyak. Ujung-ujungnya apa? Sholat 5 waktu ditinggal karena sibuk dengan kambingnya. Belakang Rasulullah, imamnya itu Rasulullah, ditinggal. Habis itu 5 waktu itu disisakan cuma 1, 2 waktu saja. Sisanya nggak tahu sholat apa tidak. Sampai akhirnya tinggal 1 sholat Jumat saja. Giliran Bilal sama Suhaib Ar-Rumi diperintahkan ya, untuk ngambil sedekah atau zakat. Tha'labah ngomong nggak ada, bohong itu nggak mungkin, nggak ada. Bukan mengatakan bohong kepada Rasulullah, bohong kepada 2 orang ini. Ini harta saya katanya. Nggak diberi zakatnya. Sampaikan ke Rasulullah SAW. Ada sahabat ngomong ke Tha'labah, Tha'labah ikut temenan. Rasulullah yang ngirim. Duh, temenan Rasulullah. Dia bawa itu kambing. Ingat ya, zakatnya harta itu ya dengan hartanya. Zakatul mal itu dengan malnya. Kalau hartanya itu ternak, ya ternak. Dia melihara kambing ya kambing, melihara sapi ya sapi, melihara onta ya onta. Orang nanam padi ya padi. Terus kalau orang perdagangan bagaimana? Perdagangan apapun dagangannya yang keluarganya duit. Ada yang mengatakan itu sebagai gantinya zahab dan fiddah. Yang keluarganya duit. Nah sekarang ada orang punya duit mengeluarkan zakatnya sembako, belum tentu. Itu tidak sah kalau menurut madhab Syafi'i. Makanya keluarkannya tidak boleh mengeluarkan barang. Keluarkan apa itu hartanya. Jadi seperti itu. Entahlah apa ngasih itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Enggak. Allah memerintahkan saya untuk menolak katanya. Perintah dari Allah ditolak itu zakatnya. Sampai zamannya Sayyidina Abu Bakar ditolak itu zakatnya. Ya. Ketun. Nah ini namanya dunia hadirin. Sahabat yang lain ya punya kambing banyak dan lain sebagainya punya. Tapi waktunya sholat ya sholat. Waktunya ibadah ya ibadah. Waktunya jihad ya jihad.
Jadi seperti itu, antum punya duit banyak, alhamdulillah wa syukurillah, tapi jangan lupa siapa yang ngasih duit, siapa yang ngasih rezeki. Itu aja sudah. Apapun itu Allah, ingat Allahnya aja. Ya. Maka dikatakan juga walamma kana ahlul qulubil arifah. Dan ketika sang pemilik atau si pemilik daripada hati-hati yang mengenal Allah yang bercahaya, yaitu para salihin. Ada orang saleh, kerja orang saleh tersebut, buka toko. Sampai suatu ketika ketemu sama satu orang, tokonya sudah ditutup orang saleh tadi. Ketemu sama satu orang, ditanya, lu nggak jaga toko lagi gitu? Oh enggak, sudah. Ya. Laqad taraktul amal fi suq, saya sudah nggak kerja di pasar lagi. Sama orang tadi dikatakan, nah, la tatrukhu, jangan kau tinggal katanya. Kenapa? Famithluka yasluh lil amal fi suq. Orang kayak kamu ini ya, orangnya amanat, amanat, baik, soleh dan lain sebagainya. Orang seperti kamu itu nggak pantas tinggalkan pasar. Muamalahnya muslim itu perlu dengan amanah supaya nggak campur baur. Makanya dikatakan keadaan pasarnya para muslimin, mukminin ketika kala itu adalah sukuna kamusallana katanya. Pasar kami ini seperti musollah kami. Pasar buka tapi zikirnya di mana-mana. Suaranya zikir, ngaji dan lain sebagainya di mana-mana. Di Tarim itu nyata hadirin. Di Tarim itu nyata. Ana sampai kaget. Yang jual ikan lakham. Lakham itu ikan asin. Ada yang mengatakan itu dari hiu, ikan hiu. Orangnya segitulah ya. Totaliwak biasanya. Dia jualan ikan. Tapi malamnya itu nyemak hafalan di Masjid As-Segaf. Nyemak. Jadi nyemak yang datang itu orang-orang yang top-top, orang-orang yang syuyukh, orang-orang yang guru-guru datang nyetor dia. Padahal dia ada orang penjual ikan asin, dan ternyata banyak seperti itu. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, la yabi fi suqina man lam yatafaqqah fi dinina. Enggak boleh jual di pasar kami siapa yang enggak paham hukum-hukum agama kami. Yang enggak paham hukum enggak boleh jualan. Karena apa? Karena orang yang tidak memahami itu agama syariat tentang hukum jual beli itu, maka haramnya lebih rentan dia dapatkan daripada halalnya. Jual beli tapi nggak tahu hukumnya, selesai jatuh. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ya, Al-Imam Al-Ghazali itu termasuk yang mewajibkan seseorang kalau mau beramal harus belajar, harus belajar, harus paham. Bukan paham anunya ya, bukan paham strategi marketingnya dan lain sebagainya, itu lumrah. Tapi dibalik itu harus paham cara-caranya. Berapa banyak orang yang jatuh ke riba tapi dia nggak tahu, sehingga pengumuman perang dari Allah dan Rasulullah itu jelas berlaku. Ya. Loh, saya kan nggak tahu, apa nggak belajar? Saya kan nggak paham, loh apa kok nggak takok? Itu bakal menjadi pertanyaan nanti. Riwayat Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu ya, riwayat daripada kisah Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu sudah hisab hati, sudah masuk ke dalam surga. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatafaqqad ashabah. Rasulullah SAW itu cari-cari, dilihat ono sing kurang, ada yang kurang. Enggak tahu ya Pak, Sayyidina Abdurrahman bin Auf datang dalam keadaan habban, merangkak, ngesot. Padahal ini adalah sahabat yang yubasysyar lahu bil jannah, yang dapat kabar gembira masuk surga. Tapi jalannya ngesot tadi. Ditanya, "Ma ta'aka ya Ibn Auf, ya Abdurrahman bin Auf?" Katanya, "Ya Rasulullah, tulul hisab ya Rasulullah." Paling sugih ini sahabat ini. Ini paling kayanya sahabat itu masih dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sudah pasti masuk surga. Tapi ada hisab yang masih
tulul hisab ya Rasulullah, panjangnya hisab. Ditanya, dari mana kamu dapat? Terus kamu pakai apa? Terus kamu bagian apa? Ini itu pertanyaannya banyak, interogasinya akeh hadirin. Ya. Tapi ya kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan itu semuanya atau bahkan memasukkan kita bi ghairi hisab berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bait yang atau qasidah atau syair yang ke-30, wala takun ghayyaban wala taku hasidan wala taku dha ghishin wala taku dha qadri. Insyaallah dibahas di pertemuan esok insyaallah. Ya. Karena malam ini malam 23 juga ada apa namanya? Tahlil insyaallah. Ini tahlil kan ya? Tahlil untuk sahibul yang dibacakan ini. Saya ingatkan sebelumnya ya. Insyaallah setelah tahlil ada konsumsinya ya. Nah, karena konsumsinya itu talaman. Jadi makannya, cara makannya jangan sampai kececeran. Makanya jangan iki mangan apa ngobok. Paham ya? Mangan kayak ngono itu makannya orang apa itu? Kata orang Vrindavan apa kenapa? Tapi kalau makan itu gini. Ini cara ngambil makan itu termasuk etika ya, termasuk adabnya itu. Itu kalau makan seperti itu tuh gini. Ini ya. Saya jangan gini. Tapi gini. Didorong pakai ini. Jadi nasinya itu masih sini yang enggak masuk ke mulut itu. Dan jangan ngotori. Atau kalau enggak bisa makan gini. Nasinya jatuhnya sini. Wis gak iso mentok kalau enggak bisa sama sekali ya wis mangan kaya apa, sing penting wareg. Semono ae ya Allah. Iya. Tapi yang jatuh-jatuh hadirin karena ini masjid, yang jatuh-jatuh jangan sampai enggak apa namanya? Diambil ya, ambil. Diambil dimakan boleh. Itu katanya muhurul haura. Ya, maharnya bidadari. Sampai ada itu katanya ya. Pengajian makanan sakatah yang makanan yang jatuh-jatuh itu adalah maharnya bidadari. Sing ngrungokno iku suami istri hadirin. Ya. Pakai itu malam-malamnya pas mangan itu disengaja bojone sing lanang. Cek iso kawin akeh ya bidadari. Satu kabeh. Bojone ndelok terus. Begitu selesai makan dijupi kabeh bojone. Habis salam sama istrinya. Dikumpulkan di mana? Enake kok, tapi kawinan di menek kok. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud. La ilaha illallah hayyun ma'bud. La ilaha illallah hayyun Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله حمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله حمده سبحان الله يا 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 الله الله يا 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 الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة وآية الكرسي والثلاثة من قل هو الله أحد والموعظة الأربع سمعناها هنا بسببهم أبيدك الفقراء إلى أفقار رحمتك الحبيب علي بن علوي الحسني والحبابة سعاد بنت عبد الله سقاف والمرحومة حجة مستي بنتي سواري وأصولهم وفروعهم وجميع من أسماء المكتوب في هذه الورقة ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجركم الله الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل واهدي وبلغ ما قرأنا من القرآن العظيم وما قلنا من قول لا إله إلا الله ما صبحنا من سبحان الله وبحمده وما قلناه من يا الله ما صلينا وسلمنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك هدية ورحمة نازلة وبركة نهدي ثواب ذلك إلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب رسول الله وأمهات الطاهرات المؤمنين والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم من يومنا هذا إلى يوم الدين ثم إلى أرواح سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأولادهما وذريتهما وفروعهم ثم إلى أرواح سيدنا المهاجر وأحمد بن عيسى سيدنا السادة الأعظم بحر القطامطم كنز المطلسم سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلبي جميع ساداتنا الباعلبي أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح سيدنا قطب الرباني وغوث الصمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع مشايخ الطريقة أجمعين سيدنا عبد الحسن الشاذلي سيدنا أحمد تجاني سيدنا أحمد البدوي وأصول وفنو سيدنا الإمام الغزالي سيدنا جنيد البغدادي وسيدنا البوصيري والجزوري وأصول وفروعهم وجميع أولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح سيدنا عبد الرحمن السقاوي وأولاده وأصول وفروعهم سيدنا أبي بكر سكران سيدنا مخضر وإخوانهما وما إلى أرواح سيدنا الشيخ علي بن أبي بكر سكران سيدنا عبد الله العيدروس وجميع السلسلة العيدروسية ثم إلى أرواح سيدنا علي بن عبد الرحمن المكاشفين سيدنا الشيخ بدر الأكبر وأصغر الوجود سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي أكل بن سالم وأصولهما وفروعهما ثم إلى أرواح سيدنا عبد الرحمن بن محمد الجفري مولى عرشه وسيدنا أحمد بن محمد الحبشي مولى الشعب وسيدنا يوسف بن عابد الحسني وابن الحبيب عمر وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح سيدنا عمر بن عبد الرحمن الرطاس خليل بن عبد الله بارس سيدنا قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصول وفروعهم وتلامذتهم أجمعين ثم إلى سيدنا أحمد بن زين الحبشي وسيدنا عبد الرحمن بن عبد الله الفقيه سيدنا أحمد بن عمر هندوان سيدنا حامد بن عمر سيدنا عمر بن عبد الرحمن البر وأصول وفروعهم سيدنا حسن بن صالح الباهر سيدنا عبد الله بن سلم طاهر بن سلم طاهر عبد الله بن عمر بن يحيى سيدنا أحمد بن محمد المحضر وأولاده وأصول وفروعهم
ثم إلى سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس سيدنا أحمد بن زين العطاس سيدنا قطب المليح بن علي بن محمد الحبشي وأصولهم وفروعهم وتلامذتهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين سيدنا أحمد رحمة الله مولى أنفل وجميع أولياء 9 وأصولهم وفروعهم وتلامذتهم أجمعين ثم إلى سيدنا مولى بنكل مولى كبسا ومولانا صاحب ساسا وأصولهم وفروعهم ثم إلى سيدنا حبيب شيخ بن محمد بافقي محمد بن أحمد بافقي محمد بن عيدروس الحبشي والحبيب محمد بن أحمد المخضار حبيب حسن بن عمر الحبشي وأصولهم وفروعهم وجارهم أجمعين ثم إلى سيدنا الحبيب علي بن محمد الصافي وسيدي أبي بكر بن عمر بن يحيى وسيدي الحبيب عمر بن طه بن يحيى حاشم بن عبد الله بن يحيى والحبيب أحمد بن حسن بن سميد وأصولهم وفروعهم حبيب محمد بن حسن عيدروس وأخيهم وصول جميع أهل الراحة والبردة والمدرس وأصولهم وفروعهم ثم إلى الكتب الإمام أبي بكر محمد سقاف حبيب علي بن هاشم السقاف عبار بن عبد الله باهرون وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى جميع الأولياء المتقدمين في هذا المسجد وجميع من عمر واعتكف وصلى وعبد في هذا المسجد سابقا ولاحقا وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب شيخ بن حسين الحسني والحبيب علوي بن شيخ الحسني والحبيب أحمد بن علوي الحسني والحبيب أنيس بن علوي الحسني والحبيب حسن بن علوي بعجيل والحبيب عبد الله بن صالح السقاف والحبيب السيد محمد بن أحمد الحسني والحبيب عمر بن صالح السقاف والحبيب علوي بن صالح السقاف والحبيب حسين بن صالح السقاف والحبيب جعفر بن عبد الرحمن المشهور والحبيب محمد بن جعفر المشهور والحبابة خديجة بنت علوي الحسني وحبابة زينة بنت أحمد الحامد والحبابة نور جنة بنت علوي المحضار والحبابة فاطمة هنني بن أبي بكر الجفري ثم إلى الحبابة فتحية بنت حسن الهدار والحبابة كلثوم الحسني والحبابة ربيعة تيتي ربيعة بنت أحمد عيدين والمرحومة عزيزة والمرحومة الحبابة عزيزة بنت علوي الحامد والحبابة فاطمة بنت جعفر المشهور والحبابة رقوان بنت جعفر المشهور والحبابة فريدة بنت جعفر المشهور والحبابة فوزية بنت جعفر المشهور والحبابة عائشة صفاء بنت جعفر المشهور والحبابة نور ليلى بنت مشهور بن شهاب وسيد التوفيق بن عثمان بن عبود وأصولهم وفروعهم والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين خصوصا إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم أبيدك الفقراء إلى عفوك ورحمتك الحبيب علي بن علوي الحسني والحبابة سعاد بنت عبد الله السقاف المرحومة حجة مسلي بن سواري وأصولهم وفروعهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل ثواب ذلك نورا وهدى يسوي يتلعلع بين أيديهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وشراء لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واخلف في أولادهم وأولادنا ومن انتسب إليهم وإلينا بنسب أو سبب أو سهر أو أخذ أو سند وأصولهم وفروعهم وعم الجميع بالرحمة مغفرة ورضوان وأسكننا وإياهم فصيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطاه استعين عنه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وحسن منقلبنا وعافنا واعفو عنا وعلى طاعتك عنا وعن بابك فلا تتركنا واختم أعمارنا بقول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا لا لظى أشرفنا Dibilang dalam 4 orang apa 5 orang? 5. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي أسمع فضلا وجود من نال باكتساب بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل جرم. صلى وسلم ربي آله وصحبه عداد تصل صحبي في البدء والتنام. Yang mau hadir salat kafarah atau bukan kafarah ya, salat qadha ya, Jumat akhir itu di Ketapang Masjid Musala bin Aqil, Musala bin Aqil ba'da salatul Jum'ah, setelah salat Jumat. Tapi jangan diyakini bahwasanya itu gotonya salat yang 1 tahun penuh yang ketinggalan tergotok, enggak. Cuman 1 salat. Cuman ngambil keberkahannya akhir Jumat di bulan Ramadan. Ya, di Masjid Musalla bin Aqil Ketapang Besar. Dan juga makannya ini 1 talam 5 orang ya. 1 talam 5 orang. Ada ibunya, ada warung bayar dewe tapi. Ya. 1 talam 5 orang, jangan kececeran karena itu masjid. Ya, saya kepingin dikawin nabi huril ain bidadari yang jatuh dia makan. Ya. Fadhal, Allahumma shalli ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Gus, Andi Gus, Gus. Susu. Ya. Siapa? Gus Ipul. Cuk paling lu, Mar. Apa nih? Iya. Masya Allah. Terima kasih ya. Sama-sama. Pesan khair. Khair, bikhair. Syah. Hamid, khair nih ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Khair. Alhamdulillah. Qam, warasan. Sis. Ada. Khair. Khair. Mana abamu nih? Abamu mana? Di rumah, Sob. Rumah. Ngantuk Masya Allah. Loh. Karena khair. Alhamdulillah. Wah, khair wah. Iya. Ngantuk kamu? Iya. Khair. Alhamdulillah. Baik itu ya. Afwan. Ribut apa itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Lama tak jumpa ini. Oh, culet. Zambil.